अपना पर्ची लेके आइएगा आप लोग। क्या सीरियल नंबर तो नहीं दे रहे सर, तो नहीं देने देगा सीरियल नंबर। রাস্তাটা ছেড়ে দো না একজন रास्ता छोड़ दीजिए, बुजुर्ग आदमी करने लगे ना। आप लोग आराम से बोल दीजिए, बीच में किसी को मत। টার্গেট বললেন যাকেন সন্দীপন তোমায় সব সত্যি সাবিত্রীরা মনে তুমি হেয়েছি তা রাম ইডে যাইব টিএসএল বাহিনী আছে, আর টেনশন নেই। কম লোক আইছে এখন অব্দি একটু চলবে
উষারানী দাস নাইন জিরো জিরো মধুমিতা দাস আব্দুল সালাম কত 400 সিম্বল তো ছিল একদিনই তো বুট দেবেন বুঝলেন না पूरा रास्ता छिड़ी हम आदमी एक मिनट छोड़ देंगे एक मिनट